पैदल यात्रा 5 जुलाई जेसांमानि आफुरु जे साजाकमानि तामनो तुई ख्लायहिमानि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन या आबोनि बागै पैदल यात्रा काहाम को ओ पैदल यात्रा नि लगे इलीगल माइग्रेंट्स subsequently एडुंखा पैदल यात्रा subsequently एडुंगानि लोगोंकै तानि बनो इलीगल माइग्रेंट्स एडुंखा इलीगल माइग्रेंट्स नि उलोंकै ग्रेटर त्रिपुरा नि कबुसा पहिले कखाय ठीक केसे जेकुनु लुकुचबा डेमोक्रेटिक मुभमेंट ख्लायनानि जेकुनु बरकनि जेकुनु पलिटिकल पार्टीनि राइट्स आं अबनो थांनानै आरो थांमानि सिगां आवकावखौ सानामोसंगौ जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट नतुयै पैदल यात्रा चेंखा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ताम दं आरो पैराग्राफ कायथाम सुक दङ पैराग्राफ पहिलाव साका relating to history of Tripura not then the point of discussion jeta thangmani relating to history of Tripura land rights political rights economic development identity culture language etc engkai aboni next paraw tamtong next paraw tongo o points tui salainani bagoi finalize klenani bagoi joint working group oblique committee kaisa khajaknai borok o point no sawai akoi salai akoi je point no sukruboi sawai agree mani gosilai mani o point no simi aro government subsequently implement khaina ngai tabuk joint working group khade khajakha sab tongaro Tripura mothani khorokni tongo government of India ni representative tongo government of Tripura ni representative tongo ngai tamngoi taw porjonto tabuk joratui o joint working committee relating to history of Tripura land rights political rights economic development identity culture language nutui tabugo bisik ni kanan nai thangka tabugo tamgoi abono salaimanya o paidal yatra chengmani yagulono 1st August Maharajani leadership aro minister tongo MLA tongo East Tripura constituency ni MP tongo MDC tongo 1st August thangoi borong gonang home minister bai thangoi malaika aboni malai mani yagolo साजाखा बरक सामानि मते होम मिनिस्ट्री तो कोनो स्टेटमेंट जमवाइसो मान्या जे दाक्ति नायजाकनाय नgai दाक्ति नायजाकनाय हंगाय पैदल यात्रा नि सकांनो आबो नों रिजल्ट कैसा मानखा दाक्ति नायजाकनाय हंगाय ना पैदल यात्रा बाय ताव आबोनो बाहायक्लाय नों माने मानजुनाय तिनिनि सालो पैदल यात्रा वो Tripura ni greater Tripura ni kok sadaka. Okay.
इन जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंटो बो जगह ग्रेटर त्रिपुरानि कक दं गरी नोंजे पैदल यात्रायाव ग्रेटर त्रिपुरानि जे कक सामानि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन खालामनो बागै नों हिमै थांगौ गाय ग्रेटर त्रिपुरानि बेहायलाय आरो अंसिनाय माने बेहायलाय नों आरो थेपासिनाय इलीगल माइग्रेंट्स त्रिपुराव फाइमानी फाइ तंमानी आबो तिनी सालसानी गया इंदिरा मुजिब पैक्ट नि कट ऑफ डेट 25 मार्च 1971 नो रम खांगाय आबोनि उलो जे फाइनाय जे हाब फाइनाय जतनो अंक इलीगल माइग्रेंट्स बिनी कट ऑफ डेट नंगारो अंक मा खालायनाय इंडिया गवर्नमेंट जेटा नोटिफिकेशन इश्यू खालायगा ऑन नोटिफिकेशन रमय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबनो याप्रि सेनानिको जों किसा मिसा नुबो नुखा याप्रि निसेका फिया त्रिपुरानि इंटरनेशनल बॉर्डर जे तंगमानि बांग्लादेश बाय 856 किलोमीटर और जे बीएसएफ तंगमानि और जे इंटरनेशनल बॉर्डर जे पहाड़ा रिजाक मानी ओ पहाड़ा रिनाय रक तामुंगय बरनो कासोय मान्या तावक तो बुसु गुनां बेराबो दङ तांबो कासोय मिया त्रिपुरा हाय जागावो जों आयंनानि बर' फाइमानि बागै रिफ्यूजी फाइमानि बागै जों बायथांनि हावो माइनॉरिटी थांगा आबोनि बागै तो जों बायथांनो मोथाङै नारगनानि बागै सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस नि क्वेश्चन एडिसी साननान नांखासों आहाय तो एडिसी साननान नांगा इया खायसिनि बायथांनि हावो जों तामनो बागै एडिसी साननान मा मणिपुरनि बर' एडिसी सानिया बर'नि बायथांनि हा मणिपुर बिसिं आरो तांग माने ट्राइबल रक दङ बर'नि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे तंगमानि आबो स्टेट रिमानिसे 6 शेड्यूल नि अंडर या आबर अनेक जोंनि आरो ताबो माने गोबांमा कक सेलाय दङ आयंनानि बर' फाइनेर जरा कायसावो बांग्लादेशनि आरो जे तंगमानि ताइ मनो चाकला रुसना तंगमानि त्रिपुरानि तंगमानि से तिनिनि डेटो आबोसिनि यागा करी ताइसे भारत हाबाय जेफ्रु सकाक जाफ्रु आफ्रु बाबो त्रिपुरा राजारनि आन्दारया त्रिपुरानि राजारनि जमींदारी से ओ हारक त्रिपुरानि राजा हंगाय तो त्रिपुरानि राजानि हा स्वाधीन सत्ता हार जदि हंगाय आफ्रु ताइमनो इंडिया पार्टीशन उफ्रुबो यांग फाइसिनो फाइकामो त्रिपुरानि राजा आरनि जमीदार ओ हानि साकाबो त्रिपुरानि राजानि सॉवरेंटी जेटा बांला बाय सार्वभौमत्व होनो ककरबो आं साइमिया आबन बागै सावैमालिया सार्वभौमत्व सा साकानि बागै करिनि बागै नङा आबनो नारकमालिया गाय निनि जमींदारी से जमींदार इज also subject of the British rulers. And the subject of the zamindars are also subject to the British rulers. Okay, nung o jagani se nung subject jingkai nung aboni sob taimino sarbobomo to saga kuri abuna marugia ta. Okay, nung tabo buini desh ni hang thangka chini sum Himalaya norgo buini desh ni nagorik se nung tebo saito mote rajani nagorik ne baksa sao norgo rajani nagorik liya raja zamindar mene raja bo nagorik राजा वो प्रजा से प्रजानी प्रजा नरक आपनो से जों बुजिना नांनाय बाक्सा कहनो ओ आयंनानि फाइफोनो बर' राजानि प्रजा तंमानि राजानि प्रजा करिखा राजा या आरनि बागै हंके जमीदार से बो आबोनि बागै ताबो आंतेसे किफिलि फायो ओ अवस्थाय जों आयंनानि जे फाइनाय इलीगल माइग्रेंट्स जेसा खालायफानो
ভারত সরকার দায়িত্ব মানা নাই ত্রিপুরা সরকার দায়িত্ব মানা নাই বরং আইডেন্টিফাই খালাই অরনি বরক যদি অর ফাই তংমানি বজা গাজাनि হাউই দंखा কারণ মোখাং বাইতে নংরমিয়া মোখাং বাই जोङो बरकनो सिनिवै तिख्लायमानिया आबोनि बागै त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन नि जे टाइमानो होम डिपार्टमेंट दंमानि होम डिपार्टमेंट आबोनो सिरियासलि मानायनाय gai tabuk je टाइमानो दिल्ली यात्रा जे दंमानि ओ दिल्ली यात्रा abo kaisa movement mano किन्तु आं आबो सानामोन जोङो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फानो हिन्दी माननायनि बागै जे लुकुसभा खालायनो नांमानि केराक लुकुसभा जत केराक लुकुसभा मानि आसाक जों जे लुकुसभा खालायनो नांगौ अ लुकुसभा तिनि बंगियाखौ आईपीएफ नि आमलो बंगियाखौ तिनि त्रिपुरामो थानि आमलोबो आबहाय केराक लुकुसभा बंगियाखौ अबहाय लाइटेते टाइमानो हाचे केलें खालाय माने मुभमेन्ट खालायै बुखुकबाय मुभमेन्ट खालायै जों त्रिपुरालेण्ड मानिया जों साक फां नखरै कतर माने टाइमानो बन खालायै डेमोक्रेटिकली जों आबनो आदाय खालायमाननाय झारखंड बेहकले आदायनखा तेलेंगाना बेहकले आदायनखा आं पैदल यात्रा ताखायदिया अब पार्ट ऑफ द टाइम मुभमेंट मानो किन्तु एक बनो तुयै माननानै बागै कुबुई खालायनानै थांगांखाय जों गोराक आन्दोलन एकदम चयासा सालसा आन्दोलन खालायो थागै थांगौ सालनुय आन्दोलन खालायो थागै थांगौ आबैया कन्टिन्यूअस आन्दोलन खालायै फुनुगना नांनाय गभर्नमेंट अफ इंडिया न सालसा ओंखायसो गभर्नमेंट अफ इंडिया अबरमनले मार सोनाय हनै मावन सुनाय किन्तु ताबुक जे फर्म दङ आईपीएफ टी त्रिपुरालेण्ड सानै दंमानि 4 तारिख जानुवारि 2018 जेफोर बरक बीजेपी बे अलायंस का आफ्रु त्रिपुरालेण्ड कुसगिरिखा तामुखा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी बन रिपोर्ट त्रिपुरालेण्ड तो तंग गरै ओंखाय आबोनि मिनिं तामो आबोनि मिनिं न आईपीएफ टी 4 तारिख जानुवारि 2018 न बरक त्रिपुरालेण्ड याकारोइनो बीजेपी पे हाबय बरक तिनि कसां पावर दङ ओंखाय बुखुक बायसिमि सालाय दङ जों त्रिपुरालेण्ड बि बागै तेसा आन्दोलन मा खालायनाय नों बिनि नगनो हाबजाक बिनि बारेन्दावनो आसुकजाक बाहायख्लै नों अंगंनाय त्रिपुरालेण्ड बागै आन्दोलन खालायमाननाय त्रिपुरालेण्ड बागै आन्दोलन खालायनानै नाखाखाय बीजेपी बे अलायंस दंमानि आरो नखर फायै याखै इंडिपेंडेंटली स्वाधीन भावे नों आन्दोलन मा खालायनाय ठीक आवहायनो त्रिपुरालेण्ड नि बागै त्रिपुरा मथा पार्टी बो अलामा हिमना नांनाय नोंबो दाव बीजेपी बे अलायंस लायजाक बीजेपी नि नग हाबजाक नों थांगै दिल्लीयाव बगै मालायो साव उंनाय आबन बागै तेनखौनो आन्दोलन निनि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंटआव सुजाक दङ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन नों हंखाय बिनि कन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट तंना नांनाय तंकसां तंना नांनाय तंकसां जदि तंया हंखाय अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट न इम्प्लीमेंटेशन खालायनानै तुगनाय हि सुजाक दङ आरो ओंखाय नोंथाबो नोंनाव गोबां खायसेनो खाजाक बाबायसा नों बीजेपी बाय अलायंस लायो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट हाबजाक तेकेसा हंखाय ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खालायो नों आन्दोलन खालायमांलाक नै नों दिनै याक खाजाक अ एनवायरनमेंट अ परिस्थितिव आवहाय खालाय दंगय जों त्रिपुरालेण्ड एडीसी एरिया न जों त्रिपुरालेण्ड आदाय खालायनिया आबो से गख itu kalau orang macam tripartite agreement kalau mah पैदल जात्रा खालाम semua mana kalau mah BJP MLA minister kalau mah leaders dapana hamzana leaders dok menai sawi kalau mah leaders rohozaka David Munasin itu 9 तारिख जनता Thailand jadi dapana yang terasa menjadi
Mana kecil kira rezeki hai. na abai ang kono chithi maiya borok abo hini mano bo ang jehetu party ni MLA ano chithi ri এখন tongmano haifano kebo barbeli phano go phano Delhi thangan bagoi ano mane koimani bukuri gai take se kok gai jehetu 1st August the Supremo of the Pramotha Party, the Supremo or the chairman of Tipra, the Indigenous Progressive Regional Alliance, the chairman, leadership was a Swarashtra Mantri by Honorable Home Minister of India by Malajak, Ang Saimia, in what way Tabuk je Borok je Timi Khana Delhi o Jontor Montoro Ngo Klayanum, Tahimano Dhorna Klayanum, O Dhorna ni ফল তাম ন আও তো খানা সে কক সানাই কিন্তু পাইদল যাত্রা খাইকা খাইন দিল্লি সরকার বং খানা নাঙ্গন এমন কোন করি অব ওয়ান অফ দি মিনস অফ দি মুভমেন্ট ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট আসুকসে অব আভাই কোনো এঙ্কইয়া মানে আভাই কোনো প্রেসারিয়া বেলাই প্রেসার খা তা বলে রিয়াখাই তাই চুগলিয়া আভাই মানে কোনো প্রেসারিয়া নিনি এঙ্গন তুই কোনো এক কাইসা ইস্যুনো তুই এঙ্গনি কি বনো লাদাখনি তামো ওয়াংচুক সোনম ওয়াংচুক এঙ্গ তাহিমনো যন্তর মন্তর বা দিল্লিও থাঙ্গাই বরক ধর্ণা রেখা বরক কিন্তু আপনি কোনো এঙ্গ করি বলে তিনি জরাতি করি বলে বরণ কক তিনি জরাতি নারক দিয়ে বলে আঙামন মগাই সাবো অব কাইসা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নি কাইসা পার্ট মানে পার্ট তাবুক মানে অ পার্ট খানাবো যেফুরু গান ধর্না গানো ধর্না উলো जों बुसुक तामो रिएक्शन माननो दिल्ली तामो रिएक्शन खालायनो खोदो खालाया साइमिया आंगाबन बागै सनम वांचुकनि एंगनो एग्जाम्पल न रेखा बरबोतो इशू तुइ थांमानि एनवायरनमेंट इशू तुइ थांमानि 6 शिड्यूल इशू तुइ थांमानि कोनो खाना जागलिया बोले गाबन बागै टाइम से कक सानाय गे अब ताबुक माने तांगना मनो बिनि अनेक एनालाइसिस जों मानो बर' रकनि गे आनि एनालाइसिस गाय ताबुक अबको इमिडिएटली अबनि कोनो मुंसासुक रिजाल्ट नखर खायनो आबो जों थाखाय जे कोनो मुभमेन्ट बरक खायतुं खायमानो ताबुक टाइमनो हायनाय जे एडिसि इलेक्शन तुयै जतनो आबो बियांति साव बियांति तामो इशू रेज खाय इलेक्शन फायखाय गोबांमा बरक गोबांमा इशू रेज खायो ओंखाय साव बियांति इशू रेज खायै पाब्लिसिटी स्टान खायै तंगमान बा पाब्लिक रनो आं एक्टिव नै सानानै बागैबो बाक्सा खायनाय दङ ओंखाय जाय हक बिनि कायसा माने तामिना माबो तिप्रासारकनि थांगुसुंग तिप्रासा बसंनि थांगुसुंग जेसु पलिटिकल मुभमेंट खा आसु पलिटिकल मुभमेंट बिसिंग बिनि हो कायसा पार्ट अफ दि पलिटिकल मुभमेंट्स नै जों रङै मानो आंखाय हाइख्लाय नुगुता आसु कतर ख्लाय नुगिया आसु चिकन ख्लायबो नुगिया कारण अबनि आभाइया जे कोनो आल्टिमेटाम करि गभर्नमेंट थानिबो जे असुक दिन बिसिं ख्लाय आंगाय आं दाइबो हाइख्लाय ख्लायनानै आओ करि मान गभर्नमेंट बो आबो वानसुगिया जे बो अ मुभमेंट ख्लायमन बागय गभर्नमेंट बो वानसुगिया जे ना अब ताबुक बो मुभमेंट ख्लायगा डेभिड नुरासिं मुभमेंट ख्लायगा ताबले मारिसिनाय नै वानसुगिया नाबले गभर्नमेंट बो गाय वानसुक आंखाय तो सिजा खामो वानसुगिया गभर्नमेंट बो आबनि बागै तो साउले जे तिप्रामथानि जत कतर नेतृत्व बुबाग्रा हिंजाकनाय होम मिनिस्टार मालाय खांखाय बन हाइएस्ट अथॉरिटी खानाबले तिप्रामथानि हाइएस्ट अथॉरिटी ताई मनर जनरल सेक्रेटारि मिनिस्टार बृषकेतु देबबर्मा
একে বো সেকেন্ড হাইয়েস্ট খানামলে মানে পার্টি হিয়ারার্কি ni kokte sawang tabo পার্টি হিয়ারার্কি বড় কোনই আরো ইম্পর্টেন্ট বরং লগে এমবিসি তঙ্গো এমএলএ তঙ্গো তাইবো বিজেপি ni তাইমনো বিজেপি ni এমপি ইস্ট ত্রিপুরা পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সি যে বড় রিপ্রেজেন্ট খাইনাই ববো 1 তারিখ অধীনে তঙ্গো গাই তো বেলাই কতর জাম্বু টিম থাঙ্গই হোম মিনিস্টার bai থাঙ্গই মালাইকা nga aboni outcome bo jung jotono sikha ngai tabu David Murasing khanabo dhornani ulo tamo outcome nai outcome to tahimono binsle kotor netrito thangoi jung outcome nukha bo thangoi tamo outcome khana salsani ulo jung nai singlen tikicha ang to je samani saka ani samani o tondor gromoi mon khana haifana angtebo saka David Murasing thangmani yagolo part of the democratic movement for realization of tripartite agreement so signed on 2nd March 2024 Sunday wo tabu taimono binibo khana ni ulo ngai jeng saimano what is the reaction, what is the action of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, okay, all the functionaries of the Tripura Motha Party, Aratongo, Gai Thaching, Jotamo Salaika, tripartite agreement of South Soikleka, tripartite agreement of Tripura Botongo, Tripura Motha Botongo, Garo signatory. The Supremo himself, Tongo, Mota Alto Sijakuri, Borongonang Bijay Rankul Tongo, Borongonang Onimes de Borma Tongo, Abubo, Mane in presence of Honorable Home Minister of India, Klajaka, Abose Tabu, Angsaimia, the Abon Tamhi Satanai. थांनाय बिसिकनि खानानि ताई 3-4 मास दंखो तालथाम तालब्रै दंखो अंगे बाबो तामगय अ ताहिबनो ट्राइपार्टाइट एकर्ड प्राय 2 বছরময় মানে অনার খাইজাগিয়া তিনি জরাতুই আবনো খিকলাইতন জাখা আবনো চিনি যতনকে ওয়ানমা সিংসা তামুং নাই ত্রিপুরা সারক Abuni wishing last ang okok sanan sungo Tripura sarok jesuk phano empowerment khlajak thong jesuk phano khomota manthong ADC ni yago haiphano state government ni yaphaono khusrui ma tongnai Tripura sarok ni approve no yok samang nai যে সালো ত্রিপুরা সারক এডিসি আম চাইন ভারত হানি কনস্টিটিউশন ni आर्टिकल 3 ni bisingtui Tripuraland mannai aboni sekang Tripura sarok jung jesuk phano empowerment khlaijak thong 125th amendment no phano manthong tabuk taimino tripartite agreement ni je provision rok tongmani phano manthong nung Oro je tahu Rajya Sarkar tamani, Rajya Sarkar bani nung ma tong nai, Rajya Sarkar ni nung kok mak na nai, ains namoi bo tabu edisiu jemon Rajya Sarkar approval ria, bosor mane bisi siklai ton jang mahai, siklai ton jang nai. Aboni bagai ang sabo, seng je bororok, bakha tong nai rok, kubui, taimono khanangoi, kubui bai. Tripura sarokno muthangni nubagoi agok phaiyasa obahai khlai jung waisa 2018 o Tripuraland dabino nung taimono compromise khlaioi taikon phasing feroi thango tabu 2024 2 তারিখ মার্চ আইগ্লিনে ফেরই থাকা
ngay जों सानमानिनोसो जों जुदि तुइ तंबाय हांगाय आरो जुदि लामा फेर फेरै थांलाय गांगाय बाहायलाय माननायबा आवन बागै मानिया साक लुकुचबा क्राक मा खालायनाय दाबिनो याकारिया मा तंनाय त्रिपुरालेण्ड स्टेटनि दाबिनो याकारिया तंमाने बिसिंतिसे त्रिपुरा सारक मुथांगनाय आवश्यक सारो त्रिपाक्षिक एग्रीमेंट आबोनो दागिराता त्रिपुरालेण्ड ना आबो ताबुक जदि बरंनि डेफिनेशन tripartite agreement is equal to greater Tripartite हिंगे आं साइमिया tripartite agreement नि जे बिनि आरो जे point of discussion by the joint working group oblique committee अबोनो जदि नायखांगाय relating to the history of Tripura land rights political rights economic development identity culture and language etc. जदि आबोनो जदि हिंगाय आनो साथी बो जागावो आरो ग्रेटर Triparalend नि कक्तम land rights meaning तो greater Triparalend या land rights meaning तो जागा माननानि निनि सरकारनि जागा माननानि निनि अधिकार जागा फालनानि अधिकार जागा पाइनानि अधिकार जागावो आलसुवाय गनानि अधिकार नक तां तंनानि अधिकार आबो सिनिनि land rights बोजागा ओ लैंड राइट्स बोजागा वो Triparalend तंग माने राज्यनि कक सुजाक तंग नरो नाइतुकदी एनालाइसिस खालायदी ओमफ्राय पलिटिकल राइट्स मीनिंग तो नों इलेक्शनाव बसाय मानो भोट रिय मानो एसटी कुटाबो निनि तंगो आबरंनो तिननि इंगो पलिटिकल राइट बोले ओंगे आ पलिटिकल राइट बाय जों स्टेट मानना नांनाय टाउन बगे मानना नांनाय नों जदि थाङै तंनानि हिंगाय कमरियावै थाङै तंनानि त्रिपुरा सारो कमरियावै थाङै तंनानि हिंगाय नों राज्य अंडर आर्टिकल 3 of the Constitution of India माननानसो नांनाय मानिया हिंगाय टाइमनो मुटा मुटि सावैमानो जों सालसा दोरोक कमरनाय तामनिबा 80 बछर नि बिसिंगो जों माइनरिटी इंखा ताई 100 बछर नि बिसिंगो जों टाउन जों केब साइमिया गाबोनि बागै आं सावो जे अ जागा जों मा तंना सार अंका त्रिपुरा मथनो अब त्रिपाक्षिक एग्रीमेंट खाइमानि आईपीएफ तिना हाई मॉडलिटी कमिटी खाइ रिमानि सेम कंडीशन हाइजा बाहायता मो सिर खेलाय आईपीएफ नो जे हाई पावर मॉडलिटी कमिटी ओ ngake borong no ngake इकोनॉमिक पैकेज रखा और ngake और इकोनॉमिक पैकेज बो तंगो लैंड राइट्स न तुय ताम खाइनानि लैंड राइट्स न तुय ताम खाइनानि आबरक जतन दंबायो ओमफ्राय टाइमनो किन्तु आरो तो निनि जे कोर डिमांड नो कम्प्रमाइज नि सामानि 2021 आबो तो ग्रीक स्टेट वन ग्रीक आबो चिन बरक बुजिनो नांनाय ओंगे ताके साको खंगे आवहाय क्लाय जदि जों चिनि सानमानि सिमि चिनि सानमुंनि सिमि आवहाय क्लाय कासलाय थांगांगाय जों सानमुं मानला दिनैनि नो आबो ता सानदि इंगाय सानदिया दिनै बरं गोनां एनसि देब बर्मा आफ्रुनि बरं गोनां चिफ मिनिस्टार बाय साजाकमानि काम साजाका बर सानिया नाय साका याग्रा फाइसिं आसुरि साका बोले किन्तु आबोनि तो कुनु गरै तिनि बरं नखाय त्रिपुरा मथा नखाय बरक सानिया हि सालिया किन्तु ताइकुं फाइसिंखै मैनेज खालायै ट्राइपार्टाइट एकर्ड हिनै ताव गाव फानो नागरादि फानो आरो तंनायता ताइ रमदि ताइ मनो ताइ बुसु बिसिंनि ताइ 2 decades 3 decades जाहैलाय देबियत खाय तंनायता नैसिनि पपुलेशन कि तंनाय देबा चिनि पपुलेशन ताइ माने आयं नानिखे फाइमानसाका फायो नैसिनि जों माइनरिटी मोनसाकांगौ नोंथाय उलखाय सालसागाय 6% 10% तो हिंगाय नोंथाय अंगो सानमानिया त्रिपुरालेण्ड सानमांला ओ त्रिपुरालेण्ड सानमांला ओ पोजिशन तिमनान बागायनो जोंनो ताबु कासलेदितनि दिनै हाय खाना हाय सनिया हाय क्लाय कासलेदितनि
gitu ngau buzina nangai cini borok টাইম পাস খাই তো কিন্তু স্যার তাবো যে আমাকে কাজ করে তো না পাবলিক গুলো কনভিন্স হয় ও যে পাইডাল যাত্রা তো বাবা পাবলিক নকু কিবি রাং পয়সা কিবি থামি তো লগিরি তো মানে তাই বাবাসে পাচ্ছেন যে মুরাসিং যে দিনে স্ক্যানার কিউআর কোড রইনে পাবলিক মেসেজ সুবানা নিসুবাই পাবলিক সুবাই তো কিন্তু তুমি খাইমান কাজে দিন লগে খানাইর বড় ব্যক্তিগত পয়সা বাড়ি যাও তঙ্গ কিন্তু যে পাবলিক যে সুবা মানে এই যে মুভমেন্ট খানের বড় খরচ বাগে যে পাবলিক রইতো মানে আবকে যে saya ke baru ngeri ya, apa saimia, apa nang saimia rumah hinai, karena nang baik tang bobo loge keri, tang ini nuya, tang kau je apa jadi situasi tang kau baru mitop saja, baru gue satai tunggu, baru saya kita coba heli saya mana. Jika tak public ni cuma ke convince kai tang itu mana itu kabai logiri cuma, abu ke politically convince tak lain na baru public. Actually di perasaan orang kai তাই মনে ইমোশনাল বেলা ওকে ইমোশন টংনান নাঙ্গো ইমোশন করিয়া চুকিয়া ফিয়া ইমোশন ন লজিক বাই ব্যাক মাখলাইনাই সাপোর্ট মাখলাইনাই ইমোশন নাঙ্গই আকই বরফ থুইব মানো কিন্তু আংতাম লাগে থুইনাই আগুনো গাইছা যুক্তি টংনা নাংনাই লজিক টংনা নাংনাই আর্গুমেন্ট টংনা নাংনাই tahu jadi kau jadi apa yang lain tanggung itu kan, baru ini jadi nischay argument tongna, logic tongna, apa ni pulau hai kai tu thangan kau je, ani logic baik tu baru thangla, ni logic baru thangla, jauh tu thangya, hai tu mah, okay baru thangka, baru rup thari thangka mana ni baru ni baik thang ni, musuh main thanglai kana, hai kai tu tani thanglai kan. Mungkin bodoh ni bisa kan kebama paidal jatah atau thangya atau mana? Thangya atau thangya nangka, thangya atau thangya ke jatuh atau thang mana ya, thang mana je thang mana atau thangka, apa itu? Gabo mana tabu sabun itu mau satai dong, abo tu agar tola asuh itu mui sahoi mana ya? Abo ke thangsa, baru ni semua thangsa kerja apa ke dah muzari dong, bahan basis. Karena movement itu tidak sesuatu tidak sama begini. Kita mau parti itu, kita sama orang macam bagi seorang parti, baru movement. Orang bisa orang baru bisa movement. Ani kok kah itu? Movement, any movement, jika apuru mukhang nai, realization nai, man nai, apuru punu particular party juga kayaknya. Abu tu separti fang kaitung, kaisa dabi jadi mana thang angkai, abu all dabi gitu. Jauh borong ni, engkau no, abo enforcement ni. Engkai tabuk jadi perasaan ni bagai borong hinta mani, di perasaan ni bagai ni jadi engkau engkai, angkau kai. Ini movement, ini sanmung jadi di perasaan, jauh no jadi di perasaan ni bagai engkau engkai. Tangoi di peralen state demand beri. Accord বা tripartite agreement তো তামই directly keri ang party ni borok ang sungna musung tamoi tabu 125th amendment ni kok salai tong baksa netrito ni bisingo tamoi tripartite accord বা tripartite agreement ni kok sai tong araboti problem keri di perasaan hangai deh, mana? Oh, je tabuk je 125th amendment man khai di perasaan ni complete survival and existence ungai deh. Tripartite agreement ni relating to history, land rights, political rights, tetamo economic development. Identity, language, culture, man thakai, cini engkau ngai deh, mana di perasaan komori yang ngai deh, siapa implement lainnya apa nono, tabuk je
high level modality committee high power modality committee ni report mani ya boro je rang phaimani sabo implement klai ADC deklai ADC klai yable ADC klai yawai state government ni bibhinno department klai dong ang hiya je ADC state government ni bibhinno department klai ke hamyang nai kintu bahai klai ka hamnai awo ma sinai ble 1300 কোটি টাকা রাং সবাইজাক গান ইন টোটাল 1300 কোটি টাকা বেকলাই সবাইজাকাই বতি প্রসা বভাইকা সিওয়ানু ন গাওবাই তিব্রাসারকনি সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স এনশিওরডুং খা 1300 কোটি টাকা বাই তাবুক ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট তাবুক উংয়াকো উং আং খাখাইছে Angka gagai tripartite agreement ni je provision tomani o provision by the prasarok ni survival and existence ensure tung nei ani je bujimani ani je wansung mani o ang jesuk cheroi sukrubai wansuk mano ang wansuk mani the prasarok jesuk phano empowerment khajakthon angau jagan jago paiso payo article 3 of the Indian Constitution the prevalent state jodi mai asa nang arono tabuk je tamman hai na ma tong tabuk to BJP bai engo tahimono BJP bai ti pramotha to ruling party mon tongle metam bai engo ADC go rang ni problem to rang rohor jai ento tam bai rang rohor jai ento আপনি তাই মনে রিপ্লাই সাবর নাই এডিসিও ট্রান্সপারেন্সি তুই সামুং থাকনাই ওয়েবসাইট রক রজাকনাই হিমান রক তো তং তামুই ক্রিয়াবর কিনি আবানি কক যাবলে অব তো পার্টি কক আং পার্টিনি বিরুদ্ধইয়া কিন্তু সামুং চায়া উং তংমানি সামুং yang tongmani Tipralen ti nokormani tini tipralen ti andolon khainai gerika tipralen ti kok sanai gerika movement gerika obose kokle